stick. Yeah. It's good. Yeah. With both? Huh? Both? Oh. Yes, with the leg. Yes. Yes, you do it on the leg. That's right. Both. We start. And just No, it's coming later. It's coming later. A mezzogiorno? No, no. At 12 o'clock today, Verrà forse qualcuno a vedere il nostro lavoro. maybe someone is going to come to see our work. Perché l'idea di questo spazio è che comunque qualsiasi cosa che si fa qua dentro poi deve essere comunque fatta vedere. Because the idea of this space in which we are working is that anything is done here must be shown. Non è che facciamo niente di particolare. We're not going to do nothing very specific or particular. Però sarà possibile per chi vuole vedersi. But yes, it's open to, if someone wants to come and to see, he's free. L'ho fatto a mezzogiorno in modo tale che non venga molta gente. I put the meeting, I put the 12 o'clock because in hoping that nobody can come at that hour. Ma è obbligatorio per Don't worry, everybody will watch your live stream. They're all in front So we are live. Come on. Comunque no, dovrebbe venire qualcuno perché saranno molto interessati, quelli che vogliono venirlo a vedere veramente saranno molto. No, maybe someone is going to come because there are people interested in it. So Good be recovery. prepared for it. Good recovery. It's live. It's very Ah, good. It's live. Devi dirlo. Siamo molto felici di accogliervi. Ok? Sorry. Thank you. Yesterday we spoke about the school, how must be the school. Ieri abbiamo parlato della scuola, di come deve essere la scuola. Ну вот пример сегодня, да? An example today, un esempio, oggi. Сколько сейчас время? What time is it? Che ore sono? И где мы все? And where are we? And dove siamo? Да? Но мы должны быть примером. But we must be an example, noi dobbiamo essere un esempio. Мы говорим об атмосфере предстоящих действий. We speak about the atmosphere of the action that is going to come, noi parliamo dell'atmosfera, dell'azione che deve arrivare. О самодисциплине актера. We speak about the autodiscipline of the actors, noi parliamo dell'autodisciplina dell'attore. Да, мы должны быть примером. But we must be an example, ma noi dobbiamo essere un esempio. Это очень серьезно.
It's a very serious thing, è una cosa molto seria. Студенты смотрят, The students, they look, gli studenti guardano, и они делают так, как делают те, которые стоят над. and they used to do exactly as the people that stay above them. E loro fanno esattamente come fanno le persone che stanno sopra di loro. Как, вот я на занятиях сейчас занимался, они очень быстро понимали, студенты. Now we had the workshop lessons, and we had students that really understood very well, very quickly the things. Avevamo un gruppo di studenti adesso alle lezioni che questi ragazzi capivano molto velocemente le cose. Занятие начинается, но до в 9, но до занятий вы должны быть здесь. The lessons begin at 9 o'clock, but before 9 o'clock you must already be here. La lezione comincia alle 9 del mattino, però prima delle 9 dovete già essere qui. Да. Концентрация внимания, The concentration of your attention, пространство, la concentrazione dell'attenzione, the space, lo spazio, налаживание ритма. the according of your, with your rhythm, l'accordo con il proprio ritmo. Это все связано, все так должно быть. Everything is linked and everything must be in this way. Tutto è legato e tutto deve essere in questo modo. Сейчас вот я заметил в разных местах, почему-то педагог ждет студента. I noticed nowadays that somehow there is the teacher, in some places, the teacher waits for his students. Ho notato in diversi posti al giorno d'oggi che l'insegnante aspetta i propri studenti. Это не может быть. But this is something that can't exist. Cioè, questo è qualcosa che non può esistere. Наоборот, может быть. The contrary, it can exist. Il contrario può esistere. И то не надо этого. And this, but it must not happen, should not happen. Però anche questo non dovrebbe succedere. А то, например, я говорю о том, что профессия актера начинается с вырабатывания самодисциплины. For example, I always say that the actor's profession starts with autodiscipline. Per esempio, io dico sempre che la professione dell'attore inizia con una autodisciplina. Но получается контрапункт. And it comes out the counterpoint, e ne viene fuori un contrappunto. Я не, так сказать, не хочу ничего сказать резкого против нашей компании. I don't want to say nothing too much rigid against our company, non voglio dire niente di troppo brusco contro la nostra compagnia, Просто это как пример. but it's just like an example, è solo come un esempio. Да? И вот студенты, которые были вот, в понедельник занимались, они уже на третий день, они уже здесь, вот как открываются, они уже здесь в пространстве. And the students that we had now for 3 weeks, our 3 weeks workshop, already on the third day, after we have spoken, the space opened at 8:30, and they used to come here and to be already here before 9. E gli studenti che avevamo in queste 3 settimane di workshop, loro già il terzo giorno, dopo che ne abbiamo parlato, quando lo spazio apriva, 8:30, loro iniziavano alle 9 e stavano qui prima delle 9. Не все. Not everybody, not all of them, non tutti. Да, но всегда есть кто не понимает. But because there is always someone who doesn't understand, perché c'è sempre qualcuno che non capisce. И никогда не поймет. And that will never understand, e che non capirà mai. Всегда есть в группе люди, которые их не свернешь. There are always people in groups, people that you won't manage to change. Ci sono sempre persone nei gruppi che non riuscirai mai a cambiare. Значит, они не понимают строение театра. It means that they don't understand the construction, the building of theater. Significa che loro non capiscono the form of theater, non capiscono la costruzione, la forma del teatro. Вы же раньше должны приходить перед спектаклем.
раньше. Before a performance, we must come before when we go to watch a performance. Quando andiamo a vedere uno spettacolo, noi dobbiamo arrivare prima. Потом мы говорим, что наш тренинг, модель поведения актера, репетиции и потом спектакль. And then we always say that our training is a model of rehearsals, which then passes to be the performance. E poi noi diciamo sempre che il nostro training è un modello per quello che poi diventano le prove e per quello che poi passa a essere lo spettacolo. Вот этот настрой, настроить студента очень важно. That's why it's very important to accord the students, per cui è molto importante accordare gli studenti. Вот эта система воркшопов, она это сложно для This молодых. workshop system is something complicated for young people. Questo sistema di workshop è una cosa complicata per persone giovani. Они приходят, начинают заниматься, и на третий день почему-то начинают говорить о другом воркшопе, что вот будет через там, 1,5 месяца другой воркшоп, вот, и они начинают о том воркшопе разговаривать. They come here, they come to study, to train, and we don't know why. At the third day, they start speaking about another workshop that is going to take place in the future, maybe in 1.5 months, and it's not understandable why they start speaking only about that. Non si capisce perché dopo il terzo giorno che si allenano capita che inizino a parlare di qualcos'altro, di un workshop che ci sarà in futuro, magari che andranno a frequentare tra 1 mese e mezzo, e allora iniziano poi a distrarsi a parlare di quello. И потом приходят на тот и начинают говорить о другом. And then they go to that workshop, the future one, and there they start speaking about the next one. E poi vanno a questo workshop e lì, dopo, iniziano a parlare del prossimo. Значит, не заинтересовались. It means that they are not interested. The interest didn't catch them here. Significa che non sono stati interessati, non si è riusciti a interessarli. Ну что, значит, я не доработал. What does it mean? That I didn't work enough, maybe? Quindi cosa significa? Che non ho lavorato io abbastanza? Например. For example, per esempio. Это вообще серьезно. Если мы говорим там, приближаем, так сказать, хотим приблизиться к школе, но это очень сложный процесс. Because if we speak about the fact that we want to get closer to the idea of a school, this is a very complicated thing. Perché se stiamo parlando del fatto che vogliamo avvicinarci all'idea di una scuola, questa è una cosa molto complessa. Because the actor is like a musical instrument, perché l'attore è come uno strumento musicale. Все влияет на него, все абсолютно. Everything, totally everything influences him. Assolutamente tutto lo influenza. Нет мелочей, которые можно сказать, нет, это ерунда. Нет мелочей. There aren't small things, there aren't details that we can say that are silly things, that are useless. Non ci sono dettagli che possiamo definire come piccole cose inutili. Например, For example, ты должен мягко двигаться. you must move softly. Tu ti devi muovere in modo morbido. Твои стопы должны быть прокатываться. Да? Your feet must roll, i tuoi piedi si devono srotolare. Понимаешь? Do you understand? Capisci? Мягче. Softer, più morbido. Да.
твои стопы должны быть живые. Your feet must be alive, i tuoi piedi devono essere vivi. Пауза. Это невозможно. This is impossible, questo non è possibile. Я должен двигаться так же, как я прошу двигаться студентов. I must move exactly in the way in which I ask students to move. Io devo muovermi esattamente come chiedo agli studenti di muoversi. Ты должен быть открыт. You must be open, devi essere aperto. Контролируй свои руки. Control your hands, controlla le tue mani. Ты должен быть открыт. You must be open, devi essere aperto. Контролируй свои руки. Control your hands, controlla le tue mani. Что ты делаешь? What are you doing? Cosa stai facendo? Какой пример? What is the example that you give? Qual è l'esempio che si dà? Ну, это только маленькая часть. But this is only a small part. Questa è solo una parte piccola. Когда готовишь студентов от начала и до конца на одном волне. When you are preparing students from the beginning till the end, you must be always on the same wave. Quando prepari gli studenti dall'inizio alla fine, devi essere sempre sulla stessa onda. И все время боясь, что что-то разрушит этот процесс. Being afraid always of that you can destroy this process. Temendo sempre, stando attenti a non distruggere per un dettaglio questo processo. Тренинг. Кто-то из студентов. Some of the students do it. Qualcuno degli studenti lo fa. Или Or другая позиция йоги. another yoga position, un'altra posizione di yoga. Почему? Why? Perché? У тренинга биомеханики есть что повторить. We're having biomechanics training. There is something to repeat, to try to do. Stiamo in un training di biomeccanica, ci sono cose da da provare, da ripetere. Повтори. And repeat it, riprovalo, ripetilo. Стой и повторяй. Just stand there and repeat. Stai lì e ripeti. Настраивай свой музыкальный инструмент. You must accord your musical instrument. Devi accordare il tuo strumento musicale. Почему? Why? Perché? Это полезно. It's useful, è utile. Да, полезно. Согласен. I agree, it's useful, sono d'accordo, è utile. Но там, But there, però lì, в свободное время, ночью, in your free time, during the night, nel tuo tempo libero, durante la notte. или другой пример, всегда, это всегда. Тренер биомеханики, да. Or another example, which always happens, we have the biomechanics training. Un altro esempio che succede sempre durante il training di biomeccanica. Почему? Why? Perché? Ты вот это лучше потренируй. Train this better. Группировку потренируй. Train the gruppirovka, allena la gruppirovka, allena questo. Повтори вот перемещение веса тела. Try to repeat this shifting of your body's weight. Prova a ripetere questa cosa dello spostamento del peso del corpo. Да, с палочкой поработай. Work with the stick, lavora con il bastone. Ну вот это тоже важно очень. Увлечь студента. This is also very important to catch the student's interest. Questo è anche molto importante, catturare l'attenzione dello studente. Но, к сожалению, вот эта система воркшопов, она иногда люди приходят, они коллекционируют воркшопы. But unfortunately, this workshop systems makes people just that collect. They make collection of workshops.
Questo sistema dei workshop fa sì che le persone ne facciano collezione di workshop. Сейчас где мы? Where are we? Dove siamo? Завтра бразильский танцы. Tomorrow Brazilian dance. Domani danza brasiliana. Марсело приехал. Marcelo is come here. Marcelo è arrivato. Из Бразилии. From Brazil. Он дает воркшоп. He teaches in workshop. Какой-нибудь Такаяма приезжает. Такаяма из Японии. Okay, Takayama. Then Takayama, someone from Japan, he comes here. Какой стержень у тебя, какая линия у тебя, какой посыл у тебя, в принципе? But basically, principally, what is your line? What is the idea that you have? Principalmente, qual è l'idea che hai? Qual è la tua linea? Надо знать, все надо знать, попробовать, все надо. It's necessary to know everything. You must try everything. Bisogna conoscere tutto, bisogna provare tutto. Но надо сориентироваться. But you must orientate yourself, però ti devi orientare. А то читаешь вот эти самые CV, как Клавдия рассказывала там. Я говорю, а что за девочка такая? Она странная. Как она у нее там, я читаю, ну это она занималась там. Otherwise, it happens, as we said yesterday, that you read curricula of people and you don't understand. For example, it happened now that Claudio showed a curriculum, a CV, and Gennady said, "What a strange girl this is." And Claudio said, "But look at her CV. She did this and this and this." Altrimenti succede che leggi il curriculum e non si capisce. Per esempio Gennady ha detto a Claudio di una ragazza, ma che strana ragazza, cosa? E Claudio ha detto, ma guarda il suo curriculum, ha fatto questo e questo e questo. Это похоже на тот воркшоп, на этот воркшоп, скорее туда похоже, когда человек опаздывает и не на тот вокзал приехал. Because it seems like when you are behaving in this way, one workshop, then you go to another one, then another one, the picture is you are always late and you got to a wrong train station. Perché quando fai così, ti comporti che vai a un workshop, poi a un altro, il quadro che ne viene fuori è come se tu fossi sempre in ritardo e come se ti trovassi sempre alla stazione dei treni sbagliato. I totally agree with you. But of course, in a world where we get so much information from any side, and also in a positive sense, we can say it's very diverse what's going on. Yeah, we have many different influences. So it is very important for us to find a through line personally. So what's my history? Why am I doing this? Where do I come from? Where do I want to go? And we have to understand actually a development of our tradition, like we were talking about this. So we have to actually open up also and we can't be like this, right? И значит, мы должны открыться, и мы не можем остаться вот так. E sono totalmente d'accordo con quello che dici, però è anche bello che nel mondo di oggi ci sia una certa diversità. E poi, per la mia storia personale, io per da dove vengo e dove vado, so che per quello che voglio mantenere la tradizione, però dobbiamo anche essere più aperti e non rimanere così. Все правильно. Я немножко не про это я говорю. It's correct. I'm speaking a little bit not about this. È giusto, ma adesso non sto proprio parlando di questo. Не про нас я говорю. I'm not speaking about us. Non sto parlando di noi. Это хорошо, когда много информации, когда можно пойти там заниматься.
It's good, it's a good thing when there is a lot of information and you can go and train and study here and there. È una cosa buona quando c'è tanta informazione, like today, come oggi, che puoi decidere di andare a studiare, ad allenarti qui o lì. Я говорю об ориентации молодых. I'm speaking about the orientation of young people, young students and young actors. Sto parlando dell'orientamento o dell'orientare gli studenti, giovani studenti, giovani attori. Мы-то знаем, чем мы занимаемся. Because we know what we are dealing with, how we are working. Noi lo sappiamo di cosa ci occupiamo e come lavoriamo. Ну вот, все-таки драматический театр требует погружения полностью. Because somehow the dramatic theater requires a kind of total charge, perché il teatro drammatico in qualche modo richiede che ci sia che ci carichiamo in un modo totale. Я говорю, как вот настроить, помочь студентам, увлечь их. I'm speaking about how to help the students, how to direct them in order to make an interest, the birth of interest in the students. Sto parlando di come riuscire ad aiutarli, a come originare un interesse dentro di loro. I think there is just, in young students, especially, I find in the US, it's like information and training is like a vacuum cleaner. Vacuuming up information so that you can put it on your CV. А я думаю, что они пользуются информацией как с пылесосом, чтобы потом все это поставить на свои curriculum. Penso che perlomeno negli Stati Uniti gli studenti si comportano con questa informazione come con un aspirapolvere, prendono tutto per poi riuscire a poterlo mettere sul loro curriculum. But it's everywhere, it's like this. È così ovunque. Полдня позанимался и ушел, а потом пишет, я прошел курс, Станиславович. They used to take half day of a course or workshop, and then they write on their curriculum, I made this, I studied with this master. Fanno una mezza giornata di corso, le persone poi scrivono sul curriculum che hanno studiato con. На самом деле, как раньше, ты рассказывал про, как ты был у Гротовского. You told us how it was when you've been to Grotowski's studio. Ci hai raccontato com'è stato quando sei stato nel posto dove lavora Grotowski. Да, ни разу не видел Гротовского. And you never saw him, and you've never seen him, non l'hai mai visto. Да, I did. Да? What do you mean I never saw it? Нет, когда... Okay. Okay, that's more an anecdote. When we did the audition for the first meeting in Pontedera, we had 3 days. Quando abbiamo fatto il provino per Pontedera, c'era un'audizione di 3 giorni. And every day, of course, we were asking, and where is Mr. Grotowski? E chiaramente noi chiedevamo dov'è il signor Grotowski He will come. e ci dicevano verrà. It was like waiting for Godot. It was so funny. Era un po' come un aspettando Godot. And then on the third day, at 2 o'clock in the night, E al terzo giorno, alle 2 di notte, he turned up, was walking around while we were exercising. lui camminava in mezzo a noi mentre stavamo facendo un esercizio. And then at about 4 o'clock, we presented a personal mystery play. E alle 4 del mattino ognuno presentavamo un mystery play. And when the sun was rising, E quando c'è stata left, l'alba se n'è and andato. we were sent home. E siamo stati mandati a casa. Very intriguing, you know? Very intriguing. It's theater. Yeah. То же самое, вот я рассказывал, да? Да, да. Я смотрел
какую-то часть последнего спектакля Гротовского. I also told, not here to the students, I told about an episode in which we went to watch a performance Да, в Пантадеро, in Pontedera, ну, в центре, у Гротовского. in Grotowski's Center. Noi settimane scorse agli studenti ho raccontato di quando sono andato a vedere uno spettacolo nel suo posto dove lavora, a Pontedera, il centro di Grotowski. Начало 2 часа. E lo spettacolo iniziava alle 2 di notte. The performance started at 2 o'clock In the night. in the night. Человек, не больше. 12 people and no one more. 12 persone e nessuno di più. Да. И вот мы там из Вольтеры в Пантадеро. We drove from Volterra to Pontedera, abbiamo guidato, eravamo a Volterra, siamo andati a Pontedera, Все это в тишине. all this doing it in silence, facendo tutto questo in silenzio. И этот самый, вот ты говорил, там стол длинный. You told us about this long table, tu ci hai parlato di questo tavolo lungo, Мы все сели. we all sat around there, ci siamo tutti seduti intorno al tavolo. И долго ждали. And we waited for a long time e abbiamo aspettato per tanto tempo. Потом нас пойдем. Then someone said, come on. Qualcuno ci ha detto, venite. Да, и мы смотрели. And we watched e abbiamo guardato e guardavamo. Чуть-чуть. A little bit, un pochino. Let's go. Andiamo. И мы друг за другом. And we walked one after the other e abbiamo camminato uno dietro l'altro. И мы And then we went away. Poi ce ne siamo andati via. Гротовского нет. There was no Grotowski there, non c'era Grotowski. Ну, зачем? But for what? Per cosa? Интересно. It's interesting, è interessante. Ну вот, вот этот интерес, азарт должен быть. There must be this interest, this kind of hazard. Ci deve essere questo interesse, questa specie di azzardo. Я имею в виду студент. I mean, for the students, intendo per gli studenti. Вот как-то дать такой посыл. It's necessary to give them this passil, è necessario dargli questo passil. Да, даже если они ничего не знают, все равно. Even if they don't know anything, anche se loro non sanno niente, Вот как мы, да, Yeah, I just wanted to say that exactly that was the thing that happened with Grotowski. Through the mystery, you got really interested, or not. You could say that that's not my piece of cake. это что как раз то, что случилось с Гротовским через тайну. Или ты очень заинтересован, или нет. Ты говоришь, это не мое. Quello che stavo proprio dicendo è che attraverso il mistero, in effetti, tu diventi molto interessato. Oppure no, oppure dici non è roba per me, non fa per me. And that was for me the big difference with biomechanics, that nobody tried to make a mystery out of it. И это то, что было со мной с биомеханикой, никто не пытался сделать из этого тайну со mной, ed è quello che è successo con me con la biomeccanica, nessuno ha cercato di fare nessun mistero con me, But it was like, okay, let's do this, and that can help you to become это an было expert. просто давай, сделай это, и это тебе может помочь. Era semplicemente un dai, proviamo a fare questo perché questo ti aiuterà. But of course, it's not enough then to say you have to be disciplined. Но, конечно, это недостаточно, это не то, что, как сказать, ты должен быть дисциплинирован. Non è la stessa cosa, non è abbastanza, perché non è dire tu devi essere disciplinato.
I think, like with the mystery always has a promise. Я думаю, что тайна всегда, в тайне есть всегда обещание. Perché penso che nel mistero ci sia sempre una specie di promessa. And I'm sure we also need something like this with biomechanics. И я уверена, что нам нужно что-то такое с biomeccanica. E sono sicuro che noi abbiamo bisogno di qualcosa del genere anche nella biomeccanica. I had that for me personally when I met Gennady. У меня это было лично, когда я встретила Геннадий, я это получил. Io l'ho ricevuto personalmente questa cosa quando ho incontrato Gennady. But as a teacher now, I understand, like, if I can't make some sort of promising Но в качестве учителя Vision. я понимаю, что сейчас, если бы я смог дать это обещание, però adesso in qualità di insegnante capisco che se in effetti potessi dare questa specie di promessa. And it's unfortunate that we live in a time where this almost has to be, because students don't have this, they don't have the respect that maybe our generation still had. They don't believe in discipline that much, and they are consumer generations. Мы живем в наши времена, у студентов нет такого уважения к преподавателям, и studenti используют по-другому то, что они получают. È vero anche che viviamo in un tempo in cui gli studenti non hanno più quel rispetto che avevano verso gli insegnanti e poi hanno questo modo di consumare quello che prendono. Да, к сожалению, да, везде. Unfortunately, it is like that. Wherever you go, it's like that. Sfortunatamente è così, ovunque vai, Да, è но così. тайну лучше создавать на сцене для зрителей. But as concerns the mystery, it's better to build mystery on the stage for the spectators. Però per quanto riguarda il mistero, sarebbe meglio costruirlo sulla scena per gli spettatori. E questa storia del mistero, per esempio, per me è molto importante quando io insegno, è molto importante il mistero. Когда я преподаю, для меня очень важна вся эта история тайны. When I teach, for example, for me all this mystery question is very important. E io lo associo con la prospettiva. Я ассоциирую это с перспективой. And I associate it with the perspective. Ogni volta che dico qualcosa, Каждый раз я говорю что-то говорю. Tutte le volte, anytime I say something, c'è sempre una prospettiva. есть всегда перспектива. There is always a perspective. Non è mai finito, non è mai un fatto quello che dico. Все, что я говорю, это никогда не факт. And whatever I say is never a fact. Adesso la casa. Now, Per esempio. the отказ, for example. E then? E poi? Questo, Потом, cerco di dare questo ai miei studenti. это то, что я пытаюсь дать своим студентам. This is what I try to give to my students. Lo faccio, devo dire la verità, anche da un punto di vista proprio come parlo e come costruisco la lezione. И я это делаю и с точки зрения, как я разговариваю с ними, и в том что как я организую свои уроки. And I do it both from the point of view of how I used to speak with them and from the point of view of how I draw, how I organize my lessons. Però per me è importante sempre all'inizio trasmettere il concetto di prospettiva. Но для меня это очень важно всегда с самого начала дать понять, что идею перспективы. But for me, it's always very important from the very beginning to give the idea of what is a perspective. E per me è essenziale. Для меня это необходимо. For me, it's necessary. Quando non lo faccio vedo che
diventano soltanto persone che vogliono informazioni. Когда я этого не делаю, я обращаю внимание, что передо мной есть только люди, которые хотят получить информацию. When I don't do it, I notice that I have in front of me people that only want to receive information. Да, правильно. Но интрига и перспектива – разные вещи. Yes, but intrigue and perspective are two different things. Sì, però la prospettiva e l'intrigo sono due cose diverse. Да. Если мы говорим о спектакле, да, перспектива помогает, интрига помогает создавать перспективу дальнейшего развития. If we are speaking about a performance, yes, the intrigue helps to create a perspective for the next development. Se parliamo di spettacolo, sì, l'intrigo aiuta a creare una prospettiva di sviluppo. Да. А если мы говорим о учебном процессе, то интрига тут не очень подходит. While if we speak about the educational process, here the concept of intrigue doesn't fit very well. E se invece parliamo del processo di formazione, di educazione, allora qui il concetto di intrigo non è molto adatto. Ну, перспектива должна быть. But there must be perspective. Però ci deve essere prospettiva. No, ma adesso è interessante questo, Сейчас это интересно. Now this is interesting. perché tu insegnante, almeno dal mio punto di vista, tu insegnante in realtà quando insegni fondamentalmente hai un ruolo che stai recitando. Потому что ты, как педагог, как учитель, можно сказать, что в этот момент, как ты преподаешь, и ты играешь. Because I would say that you, as a teacher, when you teach, you are acting. E quindi tu devi dare un intrigo. И значит, ты должен создать интригу. And so it's you must create an intrigue. E devi dare il concetto di prospettiva ai tuoi allievi che a loro volta dovranno intrigare. И ты должен дать своим ученикам эту интригу, потому что они потом, когда должны будут уметь создавать интригу. Because you must give to your students this intrigue in order to make them able to create the intrigue one day. Разные вещи, разные вещи. These are two different things. Нельзя. We cannot make confusion between them. Non dobbiamo confondere. Пример, который я иногда привожу. An example that sometimes I give, un esempio che a volte faccio, Кстати, этот пример я получил в Америке. and apropos, this example, it's something that I received in America. Да. E a proposito è un esempio che prendo da una cosa che è successa in America. Джордж рассказал. George told me, Да. Какой-то приехал русский режиссер. once a Russian director arrived, una volta è arrivato un regista russo, Сказал, у вас ничего не получится. Вы не можете дышать по Чехову. and he said, you won't manage to do anything because you are not able to breathe in a Chekhovian style. You are not able to have a Chekhovian breathing. E questo regista russo ha detto, voi non riuscirete a fare niente perché non siete capaci di respirare alla Chekhov, di avere un respiro cecoviano. Что это? What is it? Che cos'è? Какой Чехов? Which Chekhov? Quale Chekhov? Антон или Михаил? Кто Who? из братьев? Who of the brothers? Chi dei fratelli? Да, вот интрига. Да. Все, что думают актеры? What do the actors think? Cosa pensano gli attori? Где руководство к действию? And where is the conduction towards the action?
Dov'è la guida verso l'azione? Нету перспективы никакой нет. There is no perspective of any kind, non c'è nessuna prospettiva di nessun tipo. Просто вот эта интрига. But only this intrigue, this mystery, ma solo questo intrigo, questo mistero. Все-таки надо открывать надо людям, глаза открывать, дорогу показывать. Because anyway, we must open people, we must open their eyes, we must show them the path, the way, perché in ogni caso noi dobbiamo aprire le persone, dobbiamo aprire loro gli occhi, dobbiamo mostrare loro la strada, il percorso. Non in questo. Я немножко утрирую. Now I am exaggerating a little bit, adesso sto esagerando, sto semplificando, simplifying. L'intrigo è attraverso gli esercizi, attraverso lo sviluppo. Интригу — это через упражнения, через развитие. But Claudio says the intrigue must be through the exercises, through the development. Ma probabilmente tu stai parlando dell'intrigante, la relazione, l'aspetto umano anche, Certo, e di è figura, chiaro. quindi non dal punto di vista Misterioso, della trasmissione. tipo, di non per è sé, il perché mistero. Maybe you are speaking about intrigue from a human point of view, not in the sense of conveying and transmitting the information of the education. Il maestro deve essere una figura intrigante. The master must be an intriguing, a figure full of intrigue. Deve essere un esempio, He come must be dice an qua. example, Конечно. of course. Ma se stai nell'intrigo non puoi dare compiti chiari, quindi non puoi... no? Certo, è But chiaro. if you stay inside an intrigue, you can't give very clear tasks to the student. I don't agree that like the teacher should be an intrigue. Я не согласен с тем, что учитель должен быть в интриге, zaintrigovать. Io non sono d'accordo che l'insegnante debba stare dentro un intrigo, una posizione di... No, ma What I've learned from working with Gennady is that like he knows, but he doesn't say that's it. Quello che ho imparato io studiando con Gennady è che lui sa, però non dice mai è così, questo così deve essere. То, что я познакомился с Геннадием, то, что я понял, это что он знает, но он никогда не говорит это так. But he guides me in being interested in discovering this. Ma lui mi guida nell'essere interessato a scoprire come deve essere veramente. Но он меня ведет на путь, в который я заинтересован понять, как это должно быть. E questo è il processo, This is the process. Да, но условия. è la prospettiva, e la riserva. è la E la riserva. riserva, e la riserva che... La prospettiva è intriga in questo senso, Sì, secondo me. sì. Ok. Perché se no è un fatto. Условия занятий нашего тренинга The conditions of our training, le condizioni del nostro training, предельная открытость. è una apertura estrema. It's an extreme being open. Мы партнеры. Because we are partners, perché noi siamo partner. У нас просто, Professore, да, Sì. просто у нас задачи разные. But it's simply that we have different tasks. È il fatto che noi abbiamo compiti diversi. Я открыт для тебя, я тебе помогу. I am open for you, I'm going to help you. Io sono aperto per te, io ti aiuterò. Откройся для меня. Open yourself for me. Apriti tu per me. Давай поймем друг друга.
Let's understand each other. Cerchiamo di capirci l'un l'altro. Это театр, мы это развиваем. This is theater and this is what we develop. Questo è teatro e questo è quello che sviluppiamo. Режиссер сидит с актерами и все время создает интригу. The director sits with the actors, and he always creates intrigue. Il regista sta seduto con gli attori e lui crea sempre intrigo. Никогда ничего не получится. And in this way nothing is going to come out. E così non succederà mai niente. Да. Интрига в работе, в продукте должна быть. The intrigue must be in the work, in the product. L'intrigo deve stare nel lavoro, nel prodotto finale. I think in our field there is always the mystery that at the end of the day you can do biomechanics, Michael Chekhov, Stanislavski, whatever, Strasbourg, but there is no guarantee that you will become a good actor. You can... Любым, в конце концов, но нет гарантии, что ты станешь хорошим актером. Tu puoi occuparti di tutto, studiare questo e quello, però non c'è nessuna garanzia che attraverso questo diventerai un buon attore. There is no formula. Nel formula, non ci sono So there is formule. always this feeling of there is some alchemy going on here. There is some alchemy going on. Jest чувство, какая-то алхимия, которая в атмосфере. But I see C'è sempre la sensazione che ci sia una certa alchimia. that this leads to a very dangerous thing that students can say, I'm not talented. Or why does nobody see my talent? Это может привести к опасной ситуации, где студент сам говорит о себе, у меня нет таланта. Questo può portare a una situazione pericolosa nella quale lo studente dice di se stesso, io non ho talento. And we have to take that stress away from them. E мы должны это забрать от них, noi dobbiamo togliere da loro questo And show them this is what you can do. и показать им это то, что ты можешь делать. E mostrargli che questo è quello che puoi fare. Here is the bundle of keys that we use in biomechanics. Здесь это ключи, которые мы используем в биомеханике. Questo è il mazzo di chiavi che noi usiamo nella biomeccanica. You can't open every door in one day, Ты не можешь открыть все двери за один день, non puoi aprire tutte le porte in un solo giorno. but if you stay with us, No, если ты останешься с нами, però se rimani con noi, that's it. e questo è tutto. Вот тоже еще один пример, поскольку Дэвид мне все время как бы навевает воспоминания о Сиэтле. Another example, David always revitalizes my memories about Seattle. Un altro esempio, sempre da lì, perché David mi rinfresca la memoria a proposito di Seattle. Да. И был такой, если ты помнишь, с нами занимался такой крупный актер. Do you remember there was a very big figure actor that Young. studied with us, Не знаю, такой высокий был. very tall. Да. Он потом ушел. He went away. Avevano questo attore molto grande, molto forte, e ad un certo punto se n'è andato via. Он страдал очень на занятиях. He really suffered during the lessons. Lui soffriva. Да, но он делал, он что-то делал. Да. But he did something. He tried to do it. Faceva, provava a fare. И вот он два года он подходил. He came for, used to come for 2 years. È venuto per 2 anni. Да, да. Следующий год, третий год, а где он? And at the 3rd year, where was he? Al terzo anno non c'era più, dov'è? А мне Джордж сказал, And George told me он ушел вот к этому. that he went to this one, to work with this one. Che lui è andato a lavorare con questo qua. Решать по чеку. He went to
he wanted to breathe in a Chekhovian style. È andato a respirare cecovianamente. Потому что не надо напрягаться. Because he didn't have to put effort. Lì non aveva bisogno di fare troppi sforzi. Страдать. There he didn't have to suffer, non aveva bisogno di soffrire. Потеть не надо. There was no necessity to sweat, non c'era bisogno di sudare. Вот это я помню очень хорошо. Мне понятно это все было сразу. I remember it very well, and for me everything was immediately clear. Io mi ricordo bene questa cosa, che per me è subito stato tutto molto chiaro. Психология тоже должна присутствовать. Because psychology also must be present, perché anche la psicologia deve essere presente. Я имею в виду работу со студентами. I mean in the work with the students, intendo nel lavoro con gli studenti. Так что интересно. So it's interesting. Yeah. Did Chekhov have very bad lungs? Чехов были очень Очень легкие. Чехов aveva dei polmoni molto malmessi. Вопрос, какой Чехов? Кто из But братьев? the first question is, which of the two Chekhovs, which of the two brothers? La domanda innanzitutto è, chi dei due fratelli Chekhov? Это ты дышать не можешь через драматургию Чехова. You can't breathe through Chekhov's dramaturgy. Non puoi respirare attraverso la drammaturgia di Chekhov. Или система Майкла Чехова психологический жест. Or Michael's Chekhov system about the psychological gesture. O stiamo parlando del sistema di Michael Chekhov, del gesto psicologico. Да, как? How? Come? Интрига. Вот мучаешься, студент, мучайся. And you student, you must suffer and suffer. E tu studente devi soffrire, soffri. Ну ладно. 3 минуты. 3 minutes.